हमारी कौशल माटी कलाकार मन को देखबार लगे हमारे कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। ए बहु रामायणर कथाटे पचरामी गो। रामायण हाँ कई कथा कह रामायणर असुर किए जानस? रावण 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 खर दुर्सर त्रिशिरा कुंभकर्ण केते राक्षस थिले हेले प्रभु रामचंद्र समस्त को विनाश कर देले गो। समस्त रावण 18 गंडा कुमर 1300 नाती को मारी थिले हेले हे शूर्पणखा ताको नाक कान के काटी कर छाणी देले। जैसे शूर्पणखा केन्नी के गले ताको नाक कान काना हैला से माने केन्ने अछन काना करछन। हां मणिसर सपन सुंदर जो जिनिस होचे पुताना होय गो जेते सुंदर मुह दिसुतिबा ना जोरे दिया कर बारिया भड़का बागी दिले जेते सुंदर मुह दिस ना के चपटा हेगला सुंदर देव जे ना कान काटले जे से ना को कान के नारे गले बने सब होचे एबे एबे चाह पिउचे कि नै एबे मोर संगे संग होचे एति लागे सर पहुचे एति लागे मोर संगे संग हेबो बोलसिन जे ननी के सुनबाले बनी रामायण रे सबु असुर को विनाश कले रामचंद्र केवल शूर्पणखार नासा कर्ण के छाणी काटी कर छाणी देले गो। से शूर्पणखा किनारे गला हां तार नाक कान किनारे गला हाय गो सुनबो हां सुन सुन सुज्ञान देई करी मन कर्ण हो सुन सुन सुज्ञान देई करी मन कर्ण हो बुझाई न कही देवी तते मन नील सुनुथिब पुराण ज्ञान बुझाई न कही देवी तते मधनल सुनुथिब पुराण ज्ञान। लक्ष्मण सीता जिते बेले पंचवटी वन के पहुंची कुश खर रे तैयारी कले आ गोटे झुपड़ी गाड़ले आ से झुपड़ी रे राम लक्ष्मण सीता जिते बेले बसा बांधुछन पहला दिनर कथा रावण रो भौणी शूर्पणखा पंचवटी वन रे से वासस्थान करुଥାଏ तार राज्य सेटा राम लक्ष्मण सीतांकर पाद चिन्ह के देखी करी शूर्पणखा भावला जे मोर शिकार आसी गला मोर हाँ तो देखी देला जे राम एवं लक्ष्मण देखबा पई एते सौंदर्य दिसुतान जे शूर्पणखा खाइबा काना मोहित हो गले मां सीता आहा तांको प्रेम भिक्षा मागबा पई रामचंद्रंकर पास के पहला शूर्पणखा जाइथे तो
सूर्पनखार प्रेम भिक्षा को धिक्कार कले रामचंद्र हाँ हाँ सीता छड़ा अन्य स्त्री मुई ग्रहण नहीं करे हाय। मुई होचे मर्यादा पुरुष रामचंद्र रामचंद्र जदि तते प्रेम दरकार हाँ। मोर भाई लक्ष्मण एका अच्छे ती तार पास के जा जा লক্ষ্মণ লগে যেতে সে হ বলবা তো হ বলবা বলে চিঠি ভিতরে লিখে দিলে যে লক্ষ্মণ এটা নারী রে সে লাখকে রাখিয়াছে এটাকে নারী হত্যা মারে দোষ লাগি যাওয়া জীবনতে মারব বলে এটার নাক আর কানকে नाक कान के जिते बेले काटी देछन लक्ष्मण हाँ। रामचंद्रंकर आदेश रे हाय। सेही समय कांदी कांदी कर सूर्पनखा रामचंद्र को अभिशाप दे क्या बोली गो हे प्रभु नारायण अंतर्जामी तुम्हें चाहिए मते मारी पचे देथि तो प्रभु मते जे नाक कान छेदी देल मोर सुंदर पणटा तुम्हें नष्ट कर देल मुई तुमको अभिशाप देउछे देउछे। दिने ना दिने ई मोर नाशा करन तुमको प्रतिशोध नेबा नेबा सेही समय रे जान वेदपति ब्रह्मा जान ध्यान रे बसी थिले पुण मोर ननंदेलो ध्यान रे बसी थिले पुण विश्वकर्मा को डाकिण आदेश दे देले पुण सुन आहे सभाजन मोर ननंदेलो सुन आहे सभाजन पंचवटी वन को कले से गमनल सुन सुन आहे सभाजन पंचवटी वन को कले से गमनल सुन सुन सभाजन सूर्पनखा तो अभिशाप देइछे रामचंद्र को हाँ जुगे जुगे नारी ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ नारी को अबला दुर्बला बोली करी हमें अभिमान करबाटे नहे नुहे से ई नारींकर पई महाभारत हेतिला हाँ ई नारींकर पई रामायण हेतिला हेतिला सात कांड रे सातटा नारी पई सातटा रांड पई ही रामायण जुगे भी नारी लागि जीव हत्या जो छे हाँ हाँ एगो हमर ओडिया भाषा ने लिखले हैं जमी लागि से जीवन जीवन हेले मेहजी लागि मेहदी लगी नहीं गे तो वेदपति ब्रह्मा जेते बेले ध्यान रे बसिचन हाँ, हाँ। सूर्पनखार अभिशाप को मन पकाली आ संगे संग विश्वकर्मा को निमंत्रण कले ए बाबू विश्वकर्मा इमीडिएटली आसो तो विश्वकर्मा ब्रह्मांकर पास के जाइछन हाँ तो सूर्पनखा तो रामचंद्र को अभिशाप देछि जे मोर नाशा करन तुमको प्रतिशोध नेबा बाबा तो नाशा करनटा पंचवटी वन रे पड़ीछे छे तुमे अति शीघ्र जेकर ताको दुईटा अस्त्र बनाओ दुईटा जिनिस बनाबो भाई विश्वकर्मा संगे संग पंचवटी वन के आसले देखले जे सूर्पनखार नाशा करन पड़ीछे खानो गोटे खान खई तो तांकर नाक के काना बनेथिले खाना बना ले गुटे रे सर बनेथिले हाँ तीक्ष्ण सर हाय गो आ तांकर कर्ण के काना बनेथिले काना गुटे धनु बनेथिले हाँ से धनुर नाम होचे आरद्रा बलि आरद्रा बोली तो सेई आरद्रा बलि धनु के कहा के देथिले कहा की बालीर को अंगत के देथिले अंगत। दिने रामचंद्र बाली के लुकी लुकी मारिथिले अंगत मुई प्रतिशोध नेबी प्रभु बिना दोष रे मोर पुआ के मारी मोर बापा के मारी रामचंद्र जानी पगाले जे तोर बुआ के मारू जे कारिस में जो ते अंगत। मात्र सही ने पारबा की कोई ने पारबा ठीक अछि ई जन्म रे तू मते प्रतिशोध नै पारु हाँ, हाँ। द्वापर जुग रे मुई कृष्ण हेतिबि आ तू सुमंत सबर हेतिबि हेबो। से जन्म रे मते प्रतिशोध नेबो हाय गो तो सेई सूर्पनखार नाशा कर्ण रे तयारी हेतिला आरद्रा बोली धनु एवं तीक्ष्ण सर तो सेई जार सबर नी करी भगवान श्री कृष्ण के से सर रे मारी थिले मारी थिले गो तो किए प्रतिशोध नहीं थिला कृष्ण को खाना कहबो आवाज नहीं है आज जेते आवाज बचे एते आवाज बाहर बाहर तनो ज्यादा आवाज लोग के दे बाहर ए ननी ननी तो सूर्पनखार अभिशाप लगी गला रामचंद्र को सूर्पनखार नाक कान धनु एवं सर बना गला तीक्ष्ण सर एवं आरद्रा बलि धनु सेटा सुमंत सबर पाइकर कृष्ण को हत्या करथिले आ कृष्णंकर सेही धनुषर रे मृत्यु हेथिले हेतिला एटा वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि रामायण रे प्रमाण प्रमाण जपुता वाल्मीकि रामायण रे प्रमाण एही परि जान आज्ञा पुराण रटे विधान सुन सुन सभाजन मोर ननदेलो सुन सुन सभाजन एही परि जान आज्ञा पुराण रटे विधान सुन सुन सभाजन
ଶୁଣ ଶୁଣ ସଭାଜନ ପ୍ରାଣର ଅଟେ ହି ଜ୍ଞାନ ମନନ ଦେ ବାଲ୍ମୀକି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାଣର ଅଟେ ହି ଜ୍ଞାନ ମନନ ଦେ ବାଲ୍ମୀକି ପୁରାଣ মনৰ কথা তলৰ কথা দিলৰ কথা নাই কোৱা বুলি মই জানমি কি नहीं पड़ता हो तक बुझे काय কথা বার্তা হলা যে পিলা মধুকাଳ হইলাল সজনী দুতি মধুকাଳ সময় কথা যদি কহিদেলি বেলে ধন তোমার বি ছাতি ধড়কি উঠবা ছাতি ধড়কবাটা বেলে মতে কহ মধুকাଳ হইলাল সজনী দিশে সুন্দর মদিবার জনী দিশে সুন্দর মদিবার জনী মধুকাଳ হইলাল সজনী মধুকাল হইলাল সজনী ফুটেছে গুণালি মলি গোলাপ ঘেনি গো দুতি গোলাপ ঘেনি ধাড়ি ধাড়ি শোভা পায় দেখো মিত যদি যেনতা ফুল বগিচাকে যদি পলে যাব সজনী যেনটা ধাড়ি ধাড়ি করে কেতে সুন্দর যদি সুধিছি ଆଉ ସେ ଫୁଲର କହର ମହକି ଉଠୁଛି ଧନ ଆଗ ଫୁଟିଛି ନିଆଲି ମଲି ଗୋଲାପ ଘେନି ଗୋ ଦୁତି ଗୋଲାପ ଘେନି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶୋଭା ପାଏ ଦେଖ ମିତଣି দেখি মহৃদ হেউছি হানি দেখি মহৃদ হেউছি হানি মধুকাল হইলাল সজনী ফুলে দুতি চুমে ভমর দুতি চুমে ভমর গুণ গুণ শব্দ দুতি অতি মধুর সে ফুল বগিচারে যদি ভমর পটে আসিকি গুণ গুণ শব্দ করুছি কেতে মাধুর্য সে মোর রাধা মাই যদি ফুল হেতি মুই যদি ভমর হেতি તમે যদি ভ্রমণ હતા আর আমরা দুই লোক ভ্রমণ পিটু হেতু মুড়ে পিটে যেত নাকি দেখি মহৃদ হেউছি হানি দেখি মহৃদ হেউছি হানি মধুকাল হইলাল সজনী
ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ସଜନୀ। ଦେଖିଦେଲେ ନାଇଁ ସେ ফুল যদি যদি রাধা হেলে মুই হেতি যদি ভম কেতে সৌন্দর্য লাগতা একচুয়ালি হেলে সে ফুল ভমর কাহি আউ মুই অধুরা হই যাইছে গো সদন। আচ্ছা মানব বচন ঘেন আগ দুতি সহি মানব বচন ঘেন আগ দুতি সহি কি বুদ্ধি করিবি মুহি কি বুদ্ধি করিবি মুহি দিয় তু বতাই গো আগ দুতি সহি মন্তে বঞ্চিবি মুহি দিয় তু বতাই গো আগ দুতি সহি। কালী যমুনা রে সখী রাধাকু দেখিলি কালী যমুনা রে সখী গো রাধাকু দেখিলি বেলা বেলু মোর ধৈর্য হরাইলি গো আহা কি সকলা দেখি দেলা বেলু মোর মন মোহিনে লাগো আহা কি সকলা। রাধা দুতি কালি যেতেবেলে মুই যমুনা খুলকে যাইছিলি ধন যমুনা কুলো বলিছে কেনারে শুনছু রে যেতেবেলে যমুনা খুলকে যাইছে মোর রাধা মাইকে যেতেবেলে দেখিদেলি ধন। আচ্ছা কোটি চন্দ্রমার রূপ মুলকি হসিটে হসি দিলে। আচ্ছা মোর নবে সুন্দরী বলো মুই বি পরদিনে আমার স্কুল কে যাইছিলি যে মুই ফেরে আনতা জিনিস সে মোর রাধা মাইকে দেখলা বেলু দুতি মুই খাই করে যেতে খাইলে বি মোর পেট নাই পুরুছে। আচ্ছা শুই করে যেতে শুই দেখুছে মতে নিন এখা নাই আসুছে আগ সে ধৈর্য রখিবা পাই ডাকি অছি তোতে সে ধৈর্য রখিবা পাই গো ডাকি অছি তোতে রাধাকু তু আনি দেবু রাধাকু তু আনি দেবু আণ জাতি চিন্তে গো কহেলি গহীন কান্দি কান্দি তো পাদরে কান্দি কান্দি তো পাদরে বসুছি শরণ গো কহেলি গহীন। নেকা মোর
মাইকে যদি নেই পাইমি সজনী মুই মরি জিমি গো সোনা সে মোর রাধা মাইকে আনবা লাগি তমকু ডাকিছে মোকে भी कान कान बारी लागुचे কানলে তোর আঁখি পেন নেই পিলাতি দৌড়ো দৌড়ো বাহারি আগো এথুকু উপায় করা বহন ই মনে সুমরি বিধাতা বচন ইমাই মন্দে মন্দে হচি কহন্তি দুতি जोर से ইমা আগো ই মন্দে মন্দে হচি কহন্তি দুতি আর কহ কাহা পাছে বলু চমতি মাতা পাছ কুজিবি মহি আগো ই কহিবি বচন মহিবি তা মন কলা কানু বাপদন গো আমি তোমাকে দেবি ভেটাই গো আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি 16,000 তামদে রাধিকা বড়ে সুন্দর গো অতি সুন্দর গো বড়ে সুন্দর আগো বিশেষ অটে সে রাজদুহিত তাপা সকুদুতি চড়া